अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 24 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से आपको तफसील से बताता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक वीडियो लीक हुई है, उस वीडियो की हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मईशत की। पाकिस्तान को IMF ने जनाब $7 अरब का जो कर्जा देना था वो मंजूर हो गया कल, और अब ये डिपेंड करता है कि आप टेबल की किस साइड पे बैठे हुए हैं। अगर तो आप PTI वाली टेबल साइड पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आप कहेंगे कि जी गरीब की गर्दन पे टांग रख के ये कर्ज़ा जो है वो मंजूर करवाया गया है। वो कह रहे हैं कि जी अब बिजली के बिलों में इजाफ़ा होगा, अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होगा, महंगाई में इजाफ़ा होगा, तमाम तर चीज़ों में इजाफ़ा होगा। और ज़ाहिर बातें होगा जब आपने किस्त ली है तो ये किस्त वापस भी करनी है। और अगर आप नून लीग वाली साइड पे बैठे हुए तो वहाँ पर आप ये कहेंगे कि जी उस मौके पर ये कर्ज़ा लिया गया जब मुल्क को ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। नून लीग वाले तो कहेंगे कि बड़ी खुशाइन बात है कि उस मौके पर लिया गया जब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था और जो तमाम तर जो क़यास आराइयाँ थी वो दम तोड़ गई। PTI की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जी ये मैंडेट चोर हैं और तमाम तर बातें जो की जा रही थी कि इसलिए इनसे IMF बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने IMF से बात की और कर्ज़ा मंजूर करवा लिया। अब वो कोई भी शराइत हो, IMF ने कहा कि रोल ओवर करवा के लाएँ, जो आपके ममालिक हैं जिनसे आपने कर्ज़ा लिया हुआ है आपने रोल ओवर करवाया। वो और बात है कि आपने महंगी कीमतों पर जो बैंकों से कर्ज़ा लेकर रोल ओवर करवाया है, ये एक और बात है, लेकिन आपने रोल ओवर करवाया। और बाकी जो शराइत हैं कि जी टैक्सेस में इजाफा होगा और महंगाई की कमी, ये तमाम तर चीज़ें IMF की जो शराइत थी उनको आपने पूरा करके कर्ज़ा ले लिया। वही बात है ना कि नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि जी आप जो भी कहें लेकिन हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। अब अगर दूसरी जानिब जाएँ तो PTI वाले कहते हैं कि जी ये मैंडेट चोर थे और तमाम तर बातें, और ये गरीब की गर्दन पे दोबारा टांग रख दी गई है, मतलब अब और महंगाई होगी। तो जब ये किस्त वापस करनी है तो ये किसी ना किसी तरीके से तो होगी। लेकिन खैर आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा इत्मीनान का इज़हार किया और उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी अल्लाह के फजलो करम से मुआशी इस्लाहात का निफाज तेज़ी से जारी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के अहदाफ के उसूल के लिए यूँ ही मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिफारती महाज पर कामयाबियों के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तरसीलाते ज़र में इजाफ़ा उनकी हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है, जिस पर पाकिस्तानी बिरादरी का शुक्रगुजार हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जो बाहर से पैसा आ रहा था, डॉलर्स में पैसा आ रहा था, उसमें इजाफा हो गया। वो यही कह रहे थे कि तरसीलाते ज़र में इजाफा। पॉलिटिकल किस तरह इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को भी। अब जो बाहर बैठा हुआ है और वो अपनी फैमिली को वो सपोर्ट करेगा, और जब मुल्क में महंगाई में इजाफा होगा, महंगाई की शरह में इजाफा होगा तो डॉलर ज़्यादा आएंगे। उसने तो अपनी फैमिली की सपोर्ट करनी है तो वो डॉलर ज़्यादा भेजेगा। तो इसमें भी ना पॉलिटिकली उन्होंने जनाब इसको अपने लिए इस्तेमाल कर लिया है कि जी ये हमारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, हालांकि ये महंगाई की वजह से सब कुछ हो रहा है जो हकीकत है। आगे चल के उन्होंने कहा कि जी IMF पैकेज के हवाले से मुआवनत फराहम करने वाले दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिनसे रोल ओवर करवाया गया है उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब ये आखिरी लाइन है, ये आपने बड़ी गौर से सुननी है, इसमें किस बंदे का नाम नहीं लिया गया ये भी आपने गौर से सुनना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सूबाई हुकूमतें बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी शुक्रिया अदा किया है। अब गालिबन वो वज़ीर आला जो KP के हैं अली अमीन गंडापुर, उनका नाम लेना भूल गए या इस खबर में तो उनका नाम नहीं है, तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो तमाम सूबों के आपने वज़ीर आला का नाम लिया तो उनका भी नाम लेना चाहिए था, लेकिन वो शायद उनका नाम लेना भूल गए हों। हो सकता है, माइट भी पॉसिबल। तमाम तर जो लुबे लुबाब है इन गुफ्तगू का और ये जो तमाम तर चीज़ें ये है कि IMF से पाकिस्तान का कर्ज़ा मंजूर हो गया और $7 अरब का ये कर्ज़ा मंजूर हुआ है। अब आगे आ जाते हैं जी, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो वीडियो लीक हुई है उसकी हकीकत क्या है। ये जनाब को वीडियो कहा ये जा रहा है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, वो किसी डोनट्स वाली शॉप पे काजी फाइजी साहब अपनी फैमिली के हमरा गए हुए, साथ उनकी जो वीडियो में नज़र आ रहा है उनकी एहलिया और उनकी बेटी लग रही हैं, और वो डोनट्स वाली शॉप पर गए और वो डोनट्स खरीद रहे हैं। तो जो शॉपकीपर था उसने कैमरा ऑन किया हुआ था और वो सवाल कर रहा, वो सवाल ये बेसिकली वो पूछ रहा था कि आप ईसा फाइज हैं, मतलब वो नाम भी नहीं सीधा ले रहा था, उसको या नाम पता नहीं था या नाम सीधा नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हाँ जी। तो उन्होंने आगे से कहा कि जी लानत हो आप पर। अब ये घटिया हरकत थी, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कमेंट करने को चाहूँगा और थोड़ा सा ना माजी को भी इसमें कोट करना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब ने पहले इसके ऊपर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह की घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आपको उनके नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत आपको नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसे मौके पर इस वीडियो को वायरल करना, ये एक साफ़ी ने वीडियो वायरल की है, उनके पास ये वीडियो आई और उन्होंने वायरल की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की हरकत आप किसी के साथ भी करें तो ये एक बाकायदा तौर पर घटिया हरकत होती है। आपको याद होगा माजी में जब ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंका गया था
اور شہباز گل صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی تھی، حامد میر صاحب کے اوپر ایون کہ ایسا کچھ ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا شاہزین بگٹی، مریم اورنگزیب، ان تمام لوگوں کے اوپر جو تانا شاہی کی گئی تھی مدینہ منورہ میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سب کچھ غلط تھا، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے اور وہ سب کچھ بھی غلط تھا. آگے چل کے آج جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، آج وہ پی ٹی آئی والوں نے تو اپنی آنکھوں کا تارا بنایا ہوا ہے ان کو. کل کو وہ بنتے تو نون لیگ والی اس طرح کی کوئی حرکت کرتے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بھی ٹھیک ہے. جب وہ ویڈیو بنا رہا تھا اس کے ذہن میں دو ہی چیزیں، ایک نارمل اگر بات کی جائے تو ایک بندے کے ذہن میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جب وہ کسی پولیٹیکل بندے کو دیکھتا ہے یا کسی بھی سیلیبریٹی کو دیکھتا ہے، یہ یار کسی طرح سے میں اس کے ساتھ سیلفی لے لوں ایک، یا کسی طرح سے میں اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا لوں. یا دوسرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار کسی طرح سے یہ 10 سیکنڈ میرے پاس ہیں، اس 10 سیکنڈ میں کوئی ایسی بات کر دوں جو میری وائرل ہو جائے. مطلب یہی ذہن ہوتا ہے اور تو کوئی بات ذہن میں نہیں چل رہی ہوتی نا. لیکن یہ ایک باقاعدہ طور پر گھٹیا حرکت تھی، یہ اس ویڈیو کا تھوڑا سا پس منظر تھا اور یہ اس کی حقیقت تھی، اور اس کو لیک کرنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. آگے چلتے ہیں جی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے تھوڑی سی، اور صحافیوں کے ساتھ ان کی ایک بیٹھک ہوئی تھی چائے کی، اور اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے آئینی ترمیم والے بل کے اوپر. تھوڑی سی پہلے وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہونی چاہیے، جبکہ مدت ملازمت میں توسیع مفادات کی بنیاد پر نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. صحافیوں سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے، تاہم کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ جی افتخار چودھری کے لیے سب نے جد و جہد کی، لیکن انہوں نے جو حشر کیا وہ سامنے ہے. اب یہاں پر بھی بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آئینی عدالت اگر بن جائے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو فرد واحد کے لیے آپ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں میں اس کے خلاف ہوں. یہ مولانا صاحب کا شروع سے موقف ہے. آگے انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ترمیم مفادات سے بالا تر ہو کر وسیع تر ترقی مفاد میں ہو، جبکہ مدت ملازمت میں توسیع مفادات نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ شہباز شریف نے ملاقات میں صرف اتنا کہا ہے کہ ان کی حمایت کی جائے، نہ بتایا کہ کون سی آئینی ترمیم ہوگی، صرف یہی کہا ہے کہ جی ان کی حمایت کی جائے. تو یہ مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے جناب گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی پنڈی کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا. یہ بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، اور جو چینلز جو جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کھلے ہوئے تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے. یہ خان صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ جب علی امین گنڈا پور سے وہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ جو آپ کی چینل آف کمیونیکیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کو آپ باقاعدہ طور پر بند کر دیں. ماضی میں خان صاحب نے خود کہا تھا کہ 5-6 بندوں کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور وہ کمیونیکیشن میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو چینلز ہیں ان کو پراپر بند کر دیا جائے، مطلب کوئی راستہ نہ چھوڑا جائے. خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جی اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی تو ہم احتجاج کریں گے. خیر دیکھتے اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. کہ ہمارا کام ہوتا ہے خبر کو آپ تک پہنچانا، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانی ہے. اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو وہ بھی ہمیں بتانی ہے تاکہ ہم اس کی توسیع کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.